बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारी अदालतें हैं इनमें आमतौर पर कौन से केस जो हैं वो दायर किए जाते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो की तरफ चलने से पहले जो नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई लॉ रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और कुछ दावाजात की इकसाम बताऊंगा कि वो दावाजात के उनके नाम भी बताऊंगा और उनका फिर वजूहात भी बताऊंगा कि वो क्यों दायर किए जाते हैं, कौन सी दाद रसी उनके जरिए हासिल की जाती है। तो अगर हम सबसे पहले अगर दीवानी की तरफ चले तो दीवानी में जो आमतौर पर दावे दो ज्यादा मशहूर हैं। एक है दावा इस्तकरार हक, ठीक है जी, ये इसको सूट फॉर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि एक बंदा जो है वो अपना हक जो है वो एक बंदा कहता है कि मेरा ये हक बनता है तो ये मुझे दिया जाए, क्योंकि ये अगले बंदे की गलती है लिहाजा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो ये जनाब मेरा हक बनता है ये मुझे दिया जाए। तो इसमें ये होता है कि इसमें एक बंदा जो है वो इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि एक आईडी कार्ड है, उस पे आपकी जो है एज है वो गलत लिखी गई है जिसमें कसूर था नादरा का, आपकी असल डेट बनती है और आपके पास उसका एविडेंस भी मौजूद है, गवाह भी उसके पास, गवाही भी आपके पास मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री सबूत भी है कि आपकी जो एज है वो फलां बन रही है जबकि नादरा वालों ने आपके आईडी कार्ड में ये लिख दिया। तो अब आपका ये हक बनता है कि आपकी जो डेट सही डेट है, दुरुस्त डेट है, वो नादरा आपकी चेंज करे। तो नादरा जब इनकार करता है तो फिर उसके खिलाफ आप जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट से दावा इस्तकरार हक आप उसमें दायर करते हैं और उसमें नादरा के खिलाफ डिग्री लेते हैं कि जनाब ये मेरा हक बनता है तो ये मेरी डेट जो है वो चेंज की जाए। ये तो हो गया दावा इस्तकरार हक। एक होता है दावा तामील मुख्तस। तामील मुख्तस क्या होता है, आपने एक यानी कोई मुआहदा किया किसी से, ठीक है जी, तो अगला बंदा जो है वो इस बात से इनकारी हो गया कि वो जो उसने मुआहदा किया था वो उसकी तामील नहीं कर रहा, ठीक है जी, वो उसकी तामील से इनकारी हो गया। आपके पास रिटर्न में सबूत भी मौजूद है, यानी आपने किसी एक बंदे से जमीन खरीदी, ठीक है जी, उसका आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, दस्तावेज तैयार की, इकरारनामा तैयार किया, बैनामा तैयार किया, उस पर आपने दस्तखत भी करवाए गवाहों के, लेकिन अगला बंदा जो है वो कहता है कि भाई नहीं भाई मैं तो इससे मुकर गया हूँ, ठीक है जी, मैंने नहीं देनी या मैंने तो कोई वायदा ही नहीं किया। तो फिर इस ऐसी सूरत में जो दावा किया जाता है उसको दावा तामील मुख्तस कहते हैं। उसमें में क्या करते हैं, आप अपनी ये डॉक्यूमेंट्री सबूत लगाते हैं, अपने दो गवाह लगाते हैं और फिर जाकर कोर्ट में आप ये दावा दायर करते हैं कि जनाब ये बंदा जो है इसके साथ मेरा ये मुआहदा हुआ था या इसके वालिद के साथ हुआ था, तो ये बैनामा है, ये जो इकरारनामा है, ये अल्फिया बयान है मेरा और ये दो गवाह हैं, तो मेरा तो ये चूंकि इस जमीन पर अब मेरा हक है, इसका कोई हक नहीं बनता, तो इसकी जो है ये तामील करवाई जाए, इस मायदे की तामील करवाई जाए। तो ऐसे दावे को कहते हैं दावा तामील मुख्तस। अब एक और दावा है जो हम मशहूर ये स्टे कहा जाता है, ठीक है जी, हुक्म इम्तनाई। अब ये दो किस्म के होते हैं, एक हुक्म इम्तनाई आर्जी होता है, एक हुक्म इम्तनाई दवामी होता है। हुक्म इम्तनाई आर्जी जो है ये स्पेसिफिक रिलीफ के एक्ट के तहत दिया जाता है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसमें आपको आर्जी तौर पर एक रिलीफ दिया जाता है कि ये जनाब नेक्स्ट पेशी जो है, जो अगली पेशी है, अगली सुनवाई होगी अदालत, यानी आप एक कोर्ट में दावा दायर करते हैं, यानी दावा आप ये दायर करते हैं कि मेरा एक जो है जमीन है उस पर जनाब मेरा कब्जा है, तो जो दीगर कोई शख्स है वो उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, दखल अंदाजी की कोशिश कर रहे हैं। अब वहां पे आप डॉक्यूमेंट्री सबूत लगा के एक दावा दायर करते हैं और अपने कब्जे की तौसीक के लिए कहते हैं, या आप वहां पे स्टे लेते हैं कि हुक्म इम्तनाई लेते हैं कि जनाब ये जो है मेरी जमीन है, मेरा इस पर जो है कब्जा है, मेरे नाम है, या अगर सूबाई हुकूमत के नाम भी हो तो तब भी हो जाता है। तो फिर वो दीगर शख्स जो है वो जबरदस्ती यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो क्या होता है, दीगर पार्टी को जब दूसरी मुद्दालिया पार्टी होती है उसको जब कोर्ट समन करती है तो उस वक्त तक जब तक वो पेश नहीं होते, अपने जवाब दावा पेश नहीं करते, तो उस वक्त तक एक आर्जी रिलीफ दिया जाता है कि जैसे थे, यानी अगर तो ऐसी पार्टी का वहां पे जो कब्जा था या वहां पे राज थी तो वैसे ही वहां पे रहेंगे उस वक्त तक जब तक अगली पार्टी आकर अपना जवाब नहीं देती। तो ये हो गया जनाब आर्जी रिलीफ, या इसको हुक्म इम्तनाई आर्जी कहते हैं। एक होता है हुक्म इम्तनाई दवामी, ये मुकम्मल रिलीफ इसको कह लें आप,
ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مکمل دعویٰ جب سنا جاتا ہے، دونوں پارٹیوں کو گواہیاں ہوتی ہیں، شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد جب عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے، اس میں یہ عدالت بتاتی ہے کہ بھئی جناب یہ اصل میں اس بندے کا حق بنتا ہے، اس کی یہ زمین ہے، اس کا قبضہ ہے، اس کے نام ہے، تو اس بندے کا یہ حق بنتا ہے، تو اس کو پھر وہ مکمل اس پہ سٹے کنفرم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کنفرم سٹے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انجیکشن بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جناب ہو گیا حکم امتناعی دوامی۔ دوامی کا مطلب جیسے کہ دائم سے نکلا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والا، دوام، ٹھیک ہے، تو اسی سے یہ دائمی اس لیے کہتے ہیں حکم امتناعی دوامی۔ اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں، نیکسٹ دعویٰ ایک ہوتا ہے کنجوگل رائٹس، سوٹ فار کنجوگل رائٹس۔ کنجوگل رائٹس کا اگر ہم اردو میں کریں تو زانشنوئی کہتے ہیں، لفظ یہ دونوں مشکل ہے۔ زانشنوئی کیا ہے یا کنجوگل رائٹس کیا ہے؟ جب ایک میاں جو ہے اپنی بیوی کے خلاف جاتا ہے کورٹ میں کہ یہ جناب میرے حقوق زن اشنوئی، یعنی جو اس کے حقوق بطور عورت بطور بیوی بنتے تھے وہ میرے ادا نہیں کری، تو یہ مزے کی بات ہے، یہ دونوں کر سکتے ہیں، بیوی عورت کے خلاف کر سکتی ہے، عورت بیوی کے خلاف جا سکتا ہے۔ اگر عورت اپنے حقوق پورے نہیں کر رہی تو پھر جو ہے شوہر جائے گا کورٹ میں اور زانشنوئی کا کیس کرے گا، اور عورت کو بلایا جائے گا کورٹ میں، ہاں جی بھئی آپ کیوں نہیں ادا کر رہی جو حقوق آپ کی، جو اس سے شادی ہوئی ہے تو وہ آپ کیوں حقوق پورے نہیں کر رہی، وہ اپنا جواب دے گی۔ تو جو اگر مرد نہیں پورے کر رہا ہوتا تو پھر عورت بھی کر سکتی ہے اپنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عورت اس کے ساتھ ساتھ نان نفقہ کا کیس بھی کر سکتی ہے، وہ اپنے لیے نان نفقہ اور اس کے بعد جو ہے بچوں کے لیے نان نفقہ۔ اگر تو جو ہے وہ عورت جو ہے وہ بسنا چاہتی ہے، وہ اس کے ساتھ مرد کے ساتھ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور وہ اسے بلا وجہ اپنے ساتھ نہیں رکھ رہا، تو پھر اس وقت تک جب تک طلاق نہیں ہو جاتی عورت جو ہے وہ حقدار ہے شوہر سے نان نفقہ لینے کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ نان نفقہ کا کیس بھی کیا جاتا ہے عام طور پر کورٹ میں، یہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر بچے ہیں تو بچوں کا بھی وہ عورت ساتھ میں لکھ دیتی ہے کہ یہ اتنے بچے ہیں، اور خاوند واقعہ ہی میں جو باپ ہوتا ہے بچوں کا وہ قانوناً بھی اور شرعاً بھی حقدار ہے بچوں کی نان نفقے کا، ان کے جو ہے کپڑے وغیرہ جو ہیں یا ان کا کھانا پینے کا جو انتظام ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے، اور وہ ادا کرنے کا حقدار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چند جو ہے مشہور دعویٰ جات تھے جو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو میں آپ کو اس کی ابھی فوجداری کے رہ گئے ان کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، تو ابھی چونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو رہی تھی تو اس لیے یہ دیوانی، یہ سارے جتنے میں نے آپ کو بتائی ہیں سول کیسز ہیں، دیوانی کیسز ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی میں سے کچھ فیملی تھے۔ تو بہرحال ملتے ہیں نئی اور لا ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔